Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم حبيت ندير le cours du rétrécissement mitral. Il fait partie des valvulopathies. Bon, faut savoir إذا ما كنتش فاهمين les souffles اللي قريناهم في السين فيزيك في l'auscultation راكم رايحين تفهموهم اليوم. وإذا راكم فاهمينهم حيجيكم بزاف ساهل. Il y a quelques notions برك زايدين. Alors نبداو بسم الله. On va dessiner un cœur, littéralement un cœur. Il est moche là de le cœur. Voilà, on va le diviser en 4 cavités. Voilà, ben un peu des ça mais ben cœur mais voilà. عندنا هذه c'est l'oreillette gauche, le ventricule gauche, ça va l'oreillette droite et le ventricule droit. Bon, ماشي حنسحقوا la partie droite du cœur, حنخدموا غير على la partie gauche. قلنا حنديروا le rétrécissement mitral. Déjà la valve mitrale راهي هنا. La valve mitrale راهي ما بين l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Bon, voilà. Bon, كي نجيو نهضروا على le rétrécissement mitral. C'est quoi le rétrécissement mitral? On a la valve mitrale en temps normal, elle va s'ouvrir complètement avec le diamètre de l'orifice تاعها. Alors qu'il y a un rétrécissement mitral, la valve ne va pas s'ouvrir complètement. Elle est calcifiée. Le diamètre تاعها راهو ينقص, l'orifice تاع le diamètre تاعها ينقص. Elle est calcifiée. Ça va être dur باش تتفتح ولا باش تتغلق في l'ouverture ولا la fermeture. ودير تاني دي بروي كي تفتح ولا تغلق. راح نهضروا عليها هذه في l'auscultation. Donc voilà, نعاودو نولوا لو كور تاعنا. هنا قلنا la valve, il y a un rétrécissement à l'orifice تاعها, elle est calcifiée. l'examen elle est calcifiée هنايا, elle est dure. عندنا من بعد منا عندنا les veines pulmonaires. عندنا 4 veines pulmonaires. Bon, les deux veines الاخرين normalement ما يبانوش, mais on va les dessiner juste pour comprendre. عندنا le sang, il arrive des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. هنا ومن بعد هاد le sang اللي يلحق l'oreillette gauche, il va passer le ventricule gauche. C'est la diastole. La diastole, il y a 4 phases. On a le remplissage rapide, on a le remplissage lent, on a phase de repos complet, oui, la pression le ventricule, l'oreillette gauche, pression oreillette gauche est égale à la pression le ventricule gauche. Et puis on a la dernière phase, c'est la systole auriculaire. ولا هنا اوريات تاعنا هذه هي اللي هنا تصرا اون كونتراكسيون تاع الاوريات تاعنا. دونك نهضروا عليهم. عندنا في لو remplissage rapide, le son راهو il passe le ventricule, mais c'est un peu difficile parce que l'orifice il est rétréci. تما il va le son اللي ما يجوز كي تكون la valve normale يكون كثر كي تكون la valve rétrécie. تما le son حيجوز غير شويه ماشي بزاف. ومن بعد لهنا تولي عندنا la pression est égale لهنا la pression l'oreillette est égale à la pression في الفنتريكول. ومن بعد لهنا تكون عندنا la systole auriculaire. لهنا يقعد لنا un peu plus de sang que d'habitude. حيقعد لهنا un peu plus de sang qui fait la force في la systole auriculaire اللي لازم l'oreillette génère حتكون un peu plus grande que celle اللي ما في l'habitude l'image en général. تسمى لازم il se contracte كتر pour éjecter le sang داخل l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. تسمى لازم il se contracte كتر, لازم plus de force, تسمى il va s'hypertrophier pour faire sortir le sang de l'oreillette vers le ventricule. تسمى il va s'hypertrophier. صح احنا فهمنا هذه. ومن بعد cycle après cycle دائما قلنا يقعد هكا شويه un peu plus de sang, cycle après cycle. avec cycle الاول قعد هكا même il s'est hypertrophié pour éjecter, يقعد un peu de sang. بعد يزيد لهنا يقعد كتر, بعد يزيد يقعد كتر. واش حيصرى l'oreillette تاعنا, elle va se dilater. on va effacer كاع هذه. قلنا l'oreillette elle va se dilater parce qu'il y a beaucoup de sang داخل l'oreillette. elle va se dilater على حسب لو سون اللي راهو لداخل, باسكو لحقها بزاف لو سون, قعد بزاف لو سون, elle va se dilater pour s'adapter. هادو لي 4 فين pulmonaires. من بعد لهنا قعد بزاف قلنا سيكل ابخي سيكل, قعد بوكو دو سون داخل لوغيات. هذاك لو سون كي ما يلقاش وين يروح يولي يعاود يروح للور vers les veines pulmonaires. ومن بعد على بالنا بلي هذوك لي فين pulmonaires راهم رايحين يروحوا لو بومون.
le poumon. هادو راهم رايحين يروحوا لو بومون. دوك لهنايا لي فان بولمونير، هادي سي لا فان بولمونير، قاعد ولا فيهم بزاف بوكو دو سون. تسمى لا pression hydrostatique, c'est un P, la pression hydrostatique va augmenter, ce qui va engendrer une transsudation. Le plasma va sortir parce que tu es supérieur à la pression oncotique. On a beaucoup de pression, le sang va sortir des veines pulmonaires. On a l'alvéole, vers l'espace interstitiel, on va par les alvéoles. On a un OAP, œdème aigu du poumon. Il faut savoir aussi هذاك لو سون اللي راهو ثاني كيروح لي كابيلار، لي بتيت كابيلار في لو بومون. ثاني تكون عندنا اون اوغمونطاسيون تاع لا بريسيون هيدروستاتيك، il va يدير لنا دي ليزيون في هذوك لي كابيلار، حين تكون عندنا التيراسيون تاع لي كابيلار تسمى يجوز هكا كلكو غلوبول روج وكلش. هذو شحال تعطينا دي زيموبتيزي. دي زيموبتيزي، لي زيموبتيزي سي لو كراشا دو سون. على بالي يكون عندنا دي زيموبتيزي كيكون عندنا un rétrécissement mitral. Parce que l'augmentation de la pression hydrostatique في les veines pulmonaires, les veines pulmonaires, les veines pulmonaires يروحوا للpoumon, ثانيك يصرى لنا une transsudation تاع le liquide vers l'espace interstitiel et vers les alvéoles, œdème aigu du poumon. وثانيك يروحوا les petites capillaires, وتصرى لنا altération تاع la membrane capillaire ويخرج du sang ويعطونا des hémoptysies. Alors عندنا les signes fonctionnels. عندنا 3 signes fonctionnels اللي لازم نشفاو عليهم. سي l'OAP. طبعا شويه باش نكتبو. l'OAP, le dyspnée d'effort وعندنا les hémoptysies. On les a expliqués بنتلاتا. دوكا نروحو les signes physiques. واش عندنا في les signes physiques؟ Déjà, avant même l'auscultation, palpation et tout, le patient les amis en décubitus latéral, le décubitus dorsal et puis latéral. Il coule en expiration forcée parce que l'expiration forcée, elle va augmenter le retour, elle va augmenter le sang qui arrive à l'oreillette gauche. Quand on va augmenter le sang qui arrive à l'oreillette gauche, le sang qui va passer par la valve qui est rétrécie va augmenter, qui fait le souffle مليح. تسمى قد ما يكون لو سون كتر قد ما لو سوفل يكون نسمعوه خير. فوالا. ومن بعد عندنا لي سين فيزيك. بون لهنا راح نهضروا على لو سوفل. عندنا هذيك لهنا سي لو بي 1 ولهنا سي لو بي 2. لهنا لو بي 1 بي 2 على كيفاش تسمعوا دوب 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 دوب. فوالا. لو بي 1 سي كوا؟ عندنا لهنا لو بي 1 قلنا سي لا فيرميتور تاع لي فالف ميترال اي تريكوسبيد. لو بي 2 سي لا فيرميتور تاع لي فالف اورتيك pulmonaire. تما ما بين لو بي 1 اي لو بي 2 سي لا سيستول. لهنا تتغلق لهنا يبدا يتعمر. بعد عندنا ليجيكسيون على بها سي لا سيستول. لو بي من بين بي 2 ل بي 1 سي لا دياستول. كي يتغلقوا اورتيكو بولمونير تما كي تبدا لا دياستول. حنا عندنا هذا هو هنا في لا دياستول. لهنا اللي نسمعوا لو سوفل تاعنا. هاهي بالنسبه هنايا باش نرسموا كيفاش غنسمعوا لو سوفل، لو رولمون سي با سوفل. فوالا. عندنا لا فالف قلنا عندنا لهنايا بي لا بريسيون تكون بزاف طالعه، تما كي غير تتفتح حتعطينا كي تفتح شغل عندنا كلاكمون دوفيرتور، يكون عندنا كلاكمون دوفيرتور. ومن بعد لا بريسيون تكون لهنا سوبيريور بزاف كبيره على كو في الفونتريكول. تما لو سون كي فا باسي عندنا الكلاكمون دوفيرتور، لا فالف حتى تفتح كي تفتح قلنا دير ان بروي سي الكلاكمون دوفيرتور ميترال. ومن بعد لا بريسيون فلوريات قلنا بزاف طالعه بارابور au ventricule، فلوريات تكون بزاف طالعه كي في لو سون كي فا باسي فا برودوير ان رولمون نسمعوه بيان. هاوليك نسمعوه من بعد يبدا يديميني باسكو لو سون يلباس لا بريسيون elle va diminuer كي في يبدا ينقص هكا ينقص 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 حتى ينقص كامل. ومن بعد ما تنساوش قلنا لا دياستول فيها 4 فاز. لا كاتريام فاز هذه رومبليساج رابيد رومبليساج لون، من بعدها يكون لي دو بريسيون يتساواو. ومن بعد عندنا
la systole auriculaire, oui, l'oreillette elle va se contracter pour faire sortir le sang résiduel dans l'oreillette vers le ventricule, qui fait l'intensité تاع le roulement تاعنا. هكا يطلع. هادوما c'est un aspect de double triangle. Il est décrescendo معناتها il va diminuer يكون بزاف بعد يهبط بعد crescendo معناتها يكون شويه ويبدا يطلع. هاوليك c'est un roulement c'est un roulement diastolique كي قلنا l'aspect تاعو في les signes phonocardiographie c'est décrescendo crescendo aspect de double triangle. هادوما في les souffles هضروا عليها bon voilà je l'ai mentionné باش تفهموا علاش décrescendo et crescendo. Puis عندنا في les signes radiologiques تكون عندنا une hypertrophie اللي هضرنا علاش تكون plus une dilatation هادو hypertrophie تاع l'oreillette une dilatation تاع l'oreillette. حنا كي نجيو نشوفوه في l'échographie على بالنا بلي l'oreillette gauche c'est l'arc l'oreillette gauche هادي تبان في l'arc le deuxième c'est l'arc moyen gauche l'arc moyen gauche هذه هي وين تبان لنا في السيلوات في ان كليشي راديولوجيك سي l'arc moyen gauche. حنا تسمى واش حنشوفو في الراديولوجي كي نديرو اون راديو لو كليشي تاعنا واش حنشوفو alors لهنا سي l'arc supérieur gauche لهنا l'arc moyen gauche. L'arc moyen gauche il est composé de deux. La partie supérieure تاعو عندنا c'est l'artère pulmonaire وتحته كاين l'oreillette gauche. لهنا c'est le ventricule gauche. لهنا في droit لهنا c'est la veine cave supérieure ولهنا c'est l'oreillette droite. انا باش ما نتلفلكمش j'ai dessiné la silhouette cardiaque. حنا قلنا واش حتكون عندنا تكون عندنا une saillie convexe de l'arc moyen gauche à sa partie inférieure à la partie inférieure parce que l'oreillette gauche تبان راهي من تحتها وعلاش باسكو عندنا une dilatation une hypertrophie. ومن بعد عندنا تانيك aspect de double contour تاع l'arc inférieur droit. ما باش نوصل كيفاش تجي مي وعلاش تجي parce que l'oreillette gauche quand elle va se dilater رايحه تطبع l'oreillette droite qui fait عليك on va dessiner encore لهنا elle est dilatée رايحه تزيد تطبع راح تطبع معها l'oreillette ما رسمتوش مليح لو كور لهنا هذه تالمون لي ديلاتي راهي رايحه تطبع l'oreillette droite يولي عندنا un aspect de double contour. تسمى pour les signes radiologiques هادو هما les plus importants. ومن بعد عندنا les signes électriques في le CG. تكون عندنا hypertrophie تانيك تكون عندنا une hypertrophie auriculaire gauche. تسمى لهنايا كي نجيو نديرو لو سي جي عندنا لونت بي كيو ار اس تي. هذه لونت بي elle représente quoi c'est la dépolarisation auriculaire. لهنايا في لو سي جي تاعنا كيفاش راح تولي تبان لنا لونت بي بيفي بلي هكا تولي عندك شغل دو تبان عندنا دو فوا ديبولاريزا لوريت الوغ كي هي علاش تبان لنا هكا عندنا قلنا يخي فوالا قلنا بلي لوريت غوش elle s'est dilatée بزاف وعلى بالنا بلي لو نو سينزال راهو لهنايا في لوريت droite. تسمى tellement il s'est dilaté le temps باه l'onde électrique تلحق l'oreillette gauche va prendre beaucoup de temps كيف حتمد لنا ان اسبي بلي دو فوا سا ديبولاريزاسيون هي لا تالمون طولت كل هذا il s'est dépolarisé ومن بعد باش ديبولاريزا l'oreillette gauche على بها ولات تبان لنا دو فوا ديبولاريزاسيون. هذا ما كان et c'est tout pour le cours تاع le rétrécissement mitral. Merci, j'espère تكونوا فهمتوه.